हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे ये गाड़ी का ब्रेक पैड कैसे चेंज किया जाता है। आज इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, ना तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिएगा इस वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।